سونا پہ کردا او لال فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا ٹھار جاندے جنوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھت آکھت ویر آکھاں سچ آکھت آکھت ویر آکھاں قربانیاں تو صدقے جامع صحابہ دی اللہ دی قسم ایمانی قوت تو صدقے جامع میرے پیغمبر دے یار دا ایمان چیک کرنا اور اپنے ایمان دی حفاظت کرنا چیک کرنا اللہ اکبر اللہ سی چھوٹی چھوٹی گل تو اپنے امام دا جنازہ پڑھ کوئی کم تول کے اپنا ایمان وید دیں دے کوئی دھوکا کر کے ایمان وید دیں دے پھر کائنات دے لوگوں صحابہ دے امام تے گلاں کر دینے وہ لوگ جنہاں نو غسل دے طریقے دا نہیں پتا جنہاں نو وضو دے طریقے دا نہیں پتا جنہاں نو نماز پڑھنی نہیں آمدی صحابہ دے بارے او لوگ بکواس کر دینے اللہ دی قسم صحابہ او عظیم لوگ نے جنہاں ہر چیز قربان کیتی ہے ہر چیز برداشت کیتی ہے لیکن اپنے امام تے حرف نہیں آن دیتا غور کرے آجے توجہ کرے آجے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرما دینے میں علاقے دندر پہنچے ہاں بھوک بڑی لگی ہے پیاس بڑی لگی ہے بڑا لمبا سفر کر کے تے میں ویکھیا پنڈ دے چودھریاں نے کر کے دسترخوان لگائے ایتھے جناب نہ کھانا لگایا وا نسونے کھانے پہلے تے ایک چیز جڑی حرام سی انہاں پکا کے رکھی ہے اللہ خون انہاں پکا کے رکھی ہے تے مینوں ویکھ کے کہن لگے ابو امامہ تعال فقل نبی پاک دے صحابی حضرت سدی بن اجلان ابو امامہ دے نام تو مشہور ہوئے اکثر لوگ نبی پاک دے صحابی نو اس کنیت تو ہی جان دے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار کہندے نے اے پنڈ دے چودھری سردار مینوں کہن لگے تعال فقل آڈا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے حضرت ابو امامہ فرماندے نے میری نظراں پیاں نہ حرام چیز دسترخوان تے پئی نہ خون پکا کے رکھیے حضرت ابو امامہ فرماندے نے لوگو میں تے تانوں حرام تو روکن واسطے آیا نبی پاک دا مبلغ بن کے آیا نبی پاک دا قاصد بن کے آیا اللہ لہذا میں تواڈے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھاواں گا ہن چودھریاں دا کھانا نبی پاک دے صحابی نے ٹھکرا دیتا اللہ اکبر اللہ بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے لیکن نبی پاک دے یار نے اس دسترخوان تے بیٹھنا گوارا کیتا او بولو گوارا کیتا بھوک بھی سی پیاس اج دی بھوک پیاس نہیں سی اس دور دے اندر ایڈا لمبا سفر مدینہ پاک تو چل کے باہلے دے علاقے دے اندر پہنچنا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی فرما دے نے میں تواڈا کھانا نہیں جے کھانا لے جو اپنا کھانا اللہ اللہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جواب دیتا نا پنڈ دے چودھریاں نوں غصہ لگیا انہاں حضرت ابو امامہ نوں اچھے طریقے نال ڈیل نہیں کیتا بلکہ کہن لگے ساڈا کھانا ٹھکرا رہے جا چلا جا لین کی آئے حضرت ابو امامہ چل دے ایتھوں نکلے نے صحرا دے اندر جا کے ڈیرے لگا لینے ہائے میں جڑی آیت پڑھی خطبے دے اندر دوسری اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم فرمایا دنیا تیرے دینوں کوڑو غلطی ہوگی ہے تے میں معاف کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ صحابہ خوش نصیب نے اللہ دی قسم انہاں نوں اللہ زمین تے بھوک لگی ہے دنیا تے کسے روٹی روٹی دے انتظام نہیں ہویا تے اللہ نے جنت وچوں انہاں واسطے رزق کریم دا انتظام کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے میں دستر انج کر کے انہاں دا دسترخوان ٹکرایا تے شراب دے اندر جا کے لیٹ جانا سر دے تھلے بار رکھیے خواب دے اندر مینوں دودھ پیش کیتا گیا یہ دودھ میں نوش کر لیے انہوں پی لیا کچھ دیر بعد پنڈ دے چودھریاں نوں احساس ہویا یار ایڈا معزز بندہ ایڈی دوروں ساڈے کول چل کے آیا اسی انہوں کھانا بھی نہیں کھلا سکے انج کرنے کوئی حلال پکیدہ کھانے دا انتظام کریے اس میں ماں نوں کھانا تے کھلائیے انہاں کھانا تیار کیتا تلاش کر دیاں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پہنچے نا
आके बेदार कीता। वो मामा उठ पैना खाना खा ले। हजरत अबू मामा फरमाते ले जो अपना खाना, मेरे रब ने मैनू खिला भी दिता है, मेरे रब ने मैनू पिला भी दिता है। ये कहने लगे अबू मामा यार मजाक ना कर, उठो उठ के आके ते शराब दे अंदर लेट गए। किन्ने तेनू खिला दिता ते किन्ने तेनू पिला दिता? हदीस पाक दे अंदर आंदा मेरे पैगंबर दे यार ने अपने पेट तो कपड़ा उठाए, कहने लगे वेख लो मेरे पेट नू हाथ लगा के वेख लो, मेरा पेट रजिया होया सैर होया है। अल्लाह दी कसम पिंड दे चौधरियां ने मेरे पैगंबर दे सहाबी दी करामत वेखी है। सारा पिंड कलमा पढ़ के मुसलमान हो जांदा है। करीब नहीं जाना। अल्लाह अकबर है मेरे पैगंबर दे यारां दा अपने इमाम ते पैरे ना गल्लां करया कर सहाबा दे बारे, ना सहाबा दे इमाम दे अंदर नकस निकालिया कर। सहाबा ओ ने जेड़े मेरे तेरे मोहसन ने, जिन्ना मेरे तेरे तक सही मानियां दे अंदर जो नबी पाक को दीन ले साडे तक पहुंचा दिता है। मैं मशवरा दे के जाना चाहना, कर ले आका दे सहाबा नाल प्यार, कर ले आका दे सहाबा नाल प्यार, जिंदगी दे विच खुशी रौनक बहार। क्यों जी करना चाहिए है, सहाबा नाल प्यार करना चाहिए। जिन्हां दा ईमान इधर सजा चुको खां आज तो बाद हराम खाना, हराम दे नेड़े जाना। कर ले आका दे सहाबा नाल प्यार, जिंदगी दे विच खुशी रौनक बहार। कर ले आका दे सहाबा नाल प्यार, जिंदगी दे विच खुशी रौनक बहार। सिद्दीक दी सदाकत करार कर ले, उमर बगादर जरार मन ले। सिद्दीक दी सदाकत करार कर ले, उमर बगादर जरार मन ले। अली उस्मान दा भी बन हुबदार, अली उस्मान दा भी बन हुबदार। कर ले आका दे सहाबा नाल प्यार, शादी सोने अली दी खर्चा उस्मान दा, अली नाल प्यार वेख इब्ने अफान दा। शादी सोने अली दी खर्चा उस्मान दा, अली नाल प्यार वेख इब्ने हबा इब्ने अफान दा। अली नाल प्यार वेख इब्ने अफान दा। होश कर चवड़ा तू चवला ना मार, बंदा बन बंगिया तू चवला ना मार। कर गेनी आका दे सहाबा नाल प्यार। मेरे पैगंबर दे यार अपने इमाम दा दिफा कीता। दूसरी मिसाल लीजिए इधर वेखना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यारां सिर्फ भुख ही नहीं बर्दाश्त कीती, नबी पाक दे यारां ने अपने बच्चियां दियां जुदाइयां भी बर्दाश्त कर लिया ने। छोटे छोटे बच्चे यतीम करवा लेने, छोटियां छोटियां बच्चियां यतीम करवा लिया ने, लेकिन इस्लाम तो कुर्बानियां पेश कर दितियां ने। ऐ वेखना सही बुखारी दी रवायत है, सैयदना हज़रत बरा इब्ने आज़ब रज़ी अल्लाह ताला को बयान कर देने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐन करके मदीना मुनव्वरा तो मक्कातुल मुकर्रमा व रवाना होए ने। आप उम्रे वास्ते जा रहे ने, रस्ते दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु काफरा रोक दिता। बड़ी लंबी हदीस है, मुआदा हो गया, शर्तां तय हो गईयां। ऐ साल तुसी उमरा नहीं कर सकदे, ऐंदा साल उमरे ते आ जाना। मेरे पैगंबर वापस चले गए ने, अगले साल आप उमरातुल कदा वास्ते आए ना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमरा अदा कर लिए। मेरे पैगंबर नु 3 दिन हो गए ने मक्कातुल मुकर्रमा दे अंदर। मक्के दे चौधरी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल चलदे आए। रज़ी अल्लाह तआला बोलो, रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अली बोलो गज के रज़ी अल्लाह तआला। जेड़े जेड़े अली पाक नु मनन वाले बैठे जरा मुहब्बत नाल बोलो रज़ी अल्लाह तआला। एवें गलत फहमियां ने साडे भरावां दियां, भाभी अली पाक नु नहीं मनदे, हज़रत अली नाल मुहब्बत नहीं करदे, ओ बेईमान बंदे जिहदे दिल दे अंदर हज़रत अली दा प्यार नहीं, जिहदे दिल दे अंदर हज़रत अली दी मुहब्बत नहीं। अल्लाह दी कसम मेरा ईमान है, हज़रत अली साडे इमाम दी जान है। मेरे पैगंबर ने फरमाया अली तेरे नाल प्यार करन वाला मोमन होएगा, तेरे नाल बुग़्ज़ रखण वाला मुनाफिक होएगा। मेरे पैगंबर ने हज़रत जेड़ी मैं हदीस तुहानू सुनानी शुरू कीतियां, इसे हदीस दे आखिर ते हज़रत अली दे बारे आपने फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका, अली तू मेरे ते मैं तेरा वां, अली तू मेरे विचों ते मैं तेरे विचों वां। अल्लाह को अकबर, ना गलत प्रोपेगंडे करिया कर। हज़रत अली दी मोहब्बत दी गल आई है, 2 जुमले सुन लो। अल्लाह ना सुन के अली मौला दा तेरा काफिरां नू
तड़पांद ते दिल मेरा ठार जांदे जेड़ा काफिर नू तड़प ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठार जांदे तू इंड दा यार मिजाज बड़ा हैदर नू सिर दा ताज बड़ा तू इंड दा यार मिजाज बड़ा हैदर नू सिर दा ताज बड़ा हैदर नू सिर दा ताज बड़ा मुनकर वैरी सड़ जांद ते दिल मेरा ठार जांदे ए काम पैसे पूसे सुटण वाला काम साडे नजदीक ठीक नहीं अल्लाह तुहाडी मोहब्बत कबूल फरमाए बुजुर्गों ले जाओ अल्लाह तुहाडा भला करे बिल्कुल चंगा काम नहीं असी ये दे खिलाफ रात आइए गौर करना तो जो करना अपनी अपनी मोहब्बत ते अपना अपना अंदाज लेकिन उलमा तो पैसे नहीं सुटने चाहिए मेरे वीर जिहड़ी गल रोक दी जाए एक कोई मोहब्बत नहीं मोहब्बत दा इज़हार है साडे लिबास दे अंदर साडे किरदार दे अंदर साडे चेहरे ते अली पाक दा रंग नजर आना चाहिए साडी सीरत दे अंदर साडे किरदार दे अंदर अली पाक दी मोहब्बत नजर आनी चाहिए अच्छा दला सारे मनन वाले बैठे हो दोवें हाथ चुक के उच्ची आवाज़ नाल कहो सुभान अल्लाह ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठार जांदे ना सुन के अली मौला दा ते दिल मेरा ठार जांदे ओ जिन्नू गए दर्द नाल प्यारो सी सो रब दी बेड़ा पारो सी ओ जिन्नू गए दर्द नाल प्यारो सी सो रब दी बेड़ा पारो सी सो रब दी बेड़ा पारो सी जो मुहम्मदी अकीदा बनांद ते दिल मेरा ठार जांदे अली जानदा ए वहाबी नौकर है दरदा क्यों दूर दूर रहना है नहीं कौन साडे बहना है इसलिए तू सजना बुरा सानू कहना है गल मुकदी मुका देवा नाले टाके अज ला देवा गल मुकदी मुका देवा नाले टाके अज ला देवा जुती सुन गए दर्दी है ताज मेरे सरदा जुती सुन गए दर्दी है ताज मेरे सरदा किड्डा सोना लगदा है नाम अली दा किड्डा प्यारा लगदा है नाम अली दा किड्डा चंगा लगदा है नाम अली दा किड्डा उच्चा लगदा है नाम अली दा मुनकर नू दस मैं गुलामी अली दा खैबर दा किला जिसने गिराया खैबर दा किला जिसने गिराया हसनैन दा जो बाबा कहलाया मुशरक की जाने मुकाम अली दा भंगी की जाने मुकाम अली दा चरसी की जान कर दिया रही है तो दौड़ करके आके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को चुंबड़ जाती है हज़रत अली ने इस बच्ची नूं वेख्या बच्ची हज़रत अमीर खमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बेटी है ते जान दियो ना मैदान उहद दे अंदर हज़रत अमीर खमदा जामे शहादत नोश कर गए और इस हदीस दा सियाको सबाक भी दस दे इस बच्ची दी वालदा भी अल्लाह नूं प्यारी हो गई है ओ तियां दे दिल ते वैसे छोटे छोटे होया करदे ने जदों इन्हां दे सिर तो मापियां दा साया उठ जाए ते निमाणियां और मुरझा जाया करदियां ने ओए साले पढ़दे रहन वाले आ कोट शरीफ दे अंदर आने वाले आ जे तेरे घर दे अंदर बेटियां मौजूद ने बेटियां तो नफरत ना करया कर हो सके ते इन्हां दियां जायज़ फरमाइशां पूरियां कर दिया कर उड़ जांदियां ने इन्हां दियां फरमाइशां मुक जांदियां ने इन्हां दियां डिमांडां मुक जांदियां ने ते फरमाइशां ते ऐशां
سلامت ہوئے باپ ٹر جائے اللہ دی قسمیں ساریاں ڈیمانڈاں مک جاندیاں نے ساریاں فرمائشاں مک جاندیاں نے حضرت علی نے ویکھیا نا بچی نو اٹھا لیا اٹھا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سواری تے بٹھا دیتا ہے لے فاطمہ چاچا میرے غمدہ دی بیٹی ہے اینو اپنی سواری تے بٹھا لے اینو پالیں گے دیاں تربیتاں کران گے دیاں کفالتاں کران گے ادھر حضرت جعفر تے رضی اللہ تعالی کو نو پتا چلے آنا توڑ کے آئے آکے کہنے گے علی جی اے بچی میں نو دے دیو یہ دیاں کفالتوں میں کرانگا حضرت زید بن حارثہ نو پتا چلے آنا یہ بھی آگے علی جی یہ بچی میں نو دے دیو یہ دیاں کفالتوں میں کرانگا تینے صحابی آپت نندر بحث کر دے بہنے تینے صحابہ کہنے بچی اسی رکھنا چاہنے ہیں ان کیس میرے پیغمبر دے کڑا گیا نبی پاک نے صلی وسلام حضرت علی کہنے گے سونے ہو اے میرے چاچے دی تھی ایک کفالت دی ذمہ داری میں نو دے دیو حضرت زید کہنے لگے سنیو مواخات مدینہ دے موقع تے امیر غمدہ نو تے میں نو بھائی بھائی بنایا سی یہ بچی میری بھتیجی لگ دی ہے میں نو دے دیو حضرت جعفر کہنے لگے سنیو اس بچی نال میرے دو رشتے نے ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے دوسری میری بیوی تے اس بچی دی ماں دو میں آپس جندر پہنا نے یہ بچی میری بیوی دی پانجی لگ دی ہے نبی پاک نے اس بچی نو حضرت جعفر دے بمنزلت الامی خالہ مان دی جگہ ہے حضرات اس حدیث کے اندر میں جڑی گل سمجھانا چاہنا ماں حضرت امیر غمدہ نے اپنے بچے یتیم کروا لینے لیکن اپنے دین اللہ دی قسمیں بے وفائیاں نہیں کیتیاں اگلی گل سن والی 5 منٹ دے اندر میں گل مکھا دین لگا ماں ہن دن گزر دے گئے نبی پاک نے کہ لشکر روانہ کیتا موتا وال جنگ موتا وال میرے پیغمبر نے صحابہ نو بھیجیا 4 بڑے نام نے اس لشکر دے اندر حضرت زید بن حارثہ حضرت جعفر تیار حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت خالد بن ولید میرے پیغمبر دے صحابہ ہوتے پہنچے نے حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے اسلام دی کمان حضرت خالد بن ولید دے آدھے اندر آگی میرے پیغمبر اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا سونے ہو توڑے صحابہ شہید ہو گئے نے میرے پیغمبر نالے اپنے یاران دی شہادت دی خبر دے رہنے نالے نبی پاک آنسو بہا رہنے میرے پیغمبر دی اکان دنوں آنسوان دیاں لڑیاں لگیاں این نبی پاک اپنے گھروں اٹھے نے چل دے حضرت جعفر تیار دی اللہ خطان کو دے کر دے اندر چلے گئے اللہ اکبر اللہ جان دیو نا جدو حضرت جعفر شہید ہوئے نے 33 سال دی عمر حضرت جعفر دی اللہ خطان کو دی اللہ اکبر اللہ کر دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے نے بچیاں دی پرواہ نہیں کی تھی اسلام دی سر بلندی واسطے جوانی لٹا دیتی ہے میرے پیغمبر دی صحابی آؤ حضرت جعفر دی اخلی اسماء بنت امیس رضی اللہ خطان کا فرماندیاں نے نبی پاک دی آن تو پہلا میں اپنے بچیاں نو نہلا چکی ساں انہاں نو نویں کپڑے پوا چکی ساں یا جن کائنات دے لوگو اے بچیاں نو بڑے چاہ ہوندے نے ابو باہر گیا ہوئے تے بچی اڈیکاں لا کے بہ جاندے نے لیکن اللہ دیاں مرضیاں آج حضرت جعفر دے کر دم حضرت جعفر نہیں آئے بلکہ شہادت دی خبر آئی ہے ہاتھ بن کے درخواست کرانگا بچیاں نال کروں لڑ کے نہ ڈایا کر اپنی بیوی نہ لڑائیاں کر کے کروں نہ نکلیا کر اپنے ماپیاں نو تے بہنا پراواں نو گالاں کڈدا کروں نہ نکلیا کر پتہ نہیں کیڑے ویلے کیڑا تقدیر دا فیصلہ غالب آ جائے تے تیرا گھر دے اندر لوٹ کے لاشاں آئے اللہ اکبر اللہ حضرت جعفر دی اللہ کو تعالیٰ ان حضرت جعفر دی اللہ کو تعالیٰ کو دی اخلیہ فرماندیاں نے میں بچیاں نو نہلا کے تیار کر کے اینے کر کے نویں کپڑے پوائے نے میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے آپ فرماندے نے اسماء جعفر دے بچیاں نو میرے کول لے کے آنا میرے پیغمبر علیہ السلام وال بچے دوڑ کے آئے اللہ اکبر اللہ ایک گل ذہن نشین کر لئی او یتیمہ دے تو کوئی بندہ سمجھ سکدے جنہیں یتیمی دے دن ویکھے ہون جنہیں یتیمی دے دن گزارے ہون میرے پیغمبر نے اپنے ابو عبداللہ دا مکھڑا بھی نہیں ویکھیا میرے پیغمبر دیان تو پہلے ہی سردار عبداللہ اس دنیا تو ریلت فرما گئے نے نبی پاک علیہ السلام نے نہ بچیاں نو سینے لگایا رحمت
رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نال پیار کردے پے نے نالے میرے پیغمبر دی اکھاں وچ آنسو نے اے مسلماناں اللہ دی قسم جے تیرے گھر دے اندر یتیم بچے بچیاں پل دے پے نے تے چھڑکیاں نہ کر تیری مسجد دے اندر کو بچہ یتیم آندے تینوں چھڑکیاں نہ کریا کر تیرے کاروبار دے معاملے دے اندر کو بچہ تیرے کاروبار دے اندر کام کر دے تے انہاں نوں چھڑکیاں نہ کر اے تیری دکان تے کوئی یتیم بچہ آندا تے انہوں چھڑکیاں نہ کر جدوں یتیم نوں چھڑکاں پیندیاں نے ایدیاں نظراں ڈائریکٹ قبرستان تے اپنے ابو دی قبر تے چلیاں جاندیاں نے رو کر کے کہندے نے ابو تسی زندہ گھومدے تے اج چھڑکاں نہ پیندیاں ابو تسی زندہ گھومدے تے اج گالاں نہ پیندیاں ابو تسی زندہ گھومدے تے اج لوگ تکے نہ مار دے اے باپ داو چھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا باپ داو چھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا چن جیا مکھڑا کدی نہ چھپاویں ربا باپ داو چھوڑا تو کسے نوں نہ پاویں ربا باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نوں کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نوں باپ اپنے بچیاں واسطے فوجی ہویا کر دے باپ اپنے بچیاں واسطے کمانڈر ہویا کر دے باپ اپنے بچیاں واسطے چوکیدار ہویا کر دے باپ زندہ گئے کسے نوں جرت نہیں ہوندی بچیاں ول پیری نظر نال وی ویکھ دے باپ ٹر جائے تے پھلاں ورگے لال گلیاں دے اندر رل جاندے نے باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نوں کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نوں انہاں باغاں دے بوٹیاں نوں سکن تو بچاویں ربا کسے نوں نہ پاویں ربا اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نالے بچیاں نوں تسلی دے رہے نے نالے میرے پیغمبر آنسو بہا رہے نے حضرت اسماء کہن لگیاں سونےو کی گل جعفر دے والے کو غمناک خبر آ گئی ہے نبی پاک فرماتے نے ہاں اسماء جعفر جام شہادت نوش کر گئے نے اللہ نبی پاک دے اس صحابی اور اہل بیت دے فرد حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے 33 سال دی عمر دے اندر